कोई हुकूमती रिट नहीं है। मुसल्लह गिरोह इलाकों पे काबिज होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान की यही सूरत हाल है कि वहां पर अमन व अमान की सूरत हाल वो वहां के हुक्मरानों के बस की बात नहीं रही। ये कोशिश हो रही थी कि कादियानियों को दोबारा मुसलमान तस्लीम किया जाए। इंशाअल्लाह अगले 50 साल क्या सदी तक भी हमने खत्म नबूवत के लिए अदालत में उनकी ऐसी कमर तोड़ी है कि वो दोबारा जल्द सीधी नहीं हो सके। और दीनी मदारिस मुल्क के कोने कोने में अब उठेंगे, और जब ये दुनिया इस्लामाबाद की तरफ जाएगी तो तुम्हारा बाप भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। जब पेशावर में इस्राइल मुर्दाबाद का नारा लगेगा तो तुम्हारे मुर्दाबाद का नारा भी लगेगा। ये असम्बलियां खरीदी गई हैं, इनकी बोलियां लगी हैं। हम ऐसी असम्बलियों को कैसे माने? ये हमारे उसूल के खिलाफ है, ये हमारे नजरिए के खिलाफ है। और जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं होते, मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हर पार्टी को जलसा करने, मुजाहरा करने का हक हासिल है। मुझे भी हासिल है, मेरे मुखालिफ को भी हासिल है। लेकिन जिस सूबे से आपको शिकायत है कि वहां से यलगार होता है, कोई कहे न कहे, मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहता हूं कि इस सूबे की हुकूमत भी तो तुमने बनवाई थी, वो धांधली भी तो आपने कराई थी। जब ना अहलों को आप हुक्मरानी देंगे तो फिर यही नताइज उसके सामने आएंगे। तुमने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ ज्यादती की, तुमने जमीयत उलमा का मैंडेट चुराया, और अब हालात भी काबू नहीं कर सकते। कोई हुकूमती रिट नहीं है। मुसल्लह गिरोह इलाकों पे काबिज होते जा रहे हैं। हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं। बलूचिस्तान की यही सूरत हाल है कि वहां पर अमन व अमान की सूरत हाल वो वहां के हुक्मरानों के बस की बात नहीं रही। हमारे अमन कायम करने वाले इदारे वो किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं? सियासी लोगों के कारकुन शहीद होते हैं, वो भी जनाजे उठाते हैं, वो भी कहते हैं हमारे कारकुन शहीद हो गए, उसूल के लिए शहीद हो गए, नजरिए के लिए शहीद हो गए। आपकी भी 2-4 शुहदा आ जाते हैं, आप भी कंधों पर अपने शुहदा उठाए फिरते हैं, आप भी कहते हैं हमारे जवान शहीद हो गए। बताओ आम लोगों में और आपके फ़राइज़ में कुछ फ़र्क भी है या नहीं है? तो मुल्क को संभालना है। ये मुल्क हमारा मुल्क, ये हम सब का मुल्क है। हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए और इस मुल्क को मुस्तहकम करने की जद्दोजहद करते हुए इसके अंदर अपने हुकूक की जंग लड़ेंगे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, खत्म नबूवत का मसला आया 50 साल के बाद। एक लंबे अरसे से ये कोशिश हो रही थी कि कादियानियों को दोबारा मुसलमान तस्लीम किया जाए, लेकिन अल्लाह अपने दीन की हिफाजत करता है। ऐसा झटका लगा कि फिर मुझे नोटिस दिया गया कि तुम भी अदालत में आ जाओ। मैंने कहा मैं 72 सालों में कभी जज के सामने पेश नहीं हुआ, पहली मर्तबा आप मुझे जज के सामने क्यों पेश कर रहे हैं? लेकिन चूंकि मसला खत्म नबूवत का था, मैं उसको सआदत समझता हूँ। अगर 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने कौमी असम्बली के अंदर आईनी तरमीम के जरिए इस फितने को गैर मुस्लिम करार दिया था, तो आज हमने इस अदालत में जाकर ये किरदार अदा किया कि इनका काफिर होना और गैर मुस्लिम होना बरकरार रहेगा। इंशाअल्लाह अगले 50 साल क्या सदी तक भी हमने खत्म नबूवत के लिए अदालत में उनकी ऐसी कमर तोड़ी है कि वो दोबारा जल्द सीधी नहीं हो सके। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आईनी तरमीम पास होने के वक्त एक कानून भी पास किया गया। वो कानून जो हमारी तहरीक पर पेश किया गया था इलेक्शन से पहले, जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, उसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, हम भी मौजूद थे।
جناب آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے، جناب بلاول بھٹو بھی موجود تھے، تمام کے اتفاق رائے کے ساتھ، تمام جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ دینی مدارس کے حوالے سے ایک بل پر اتفاق ہوا، مدارس کے رجسٹریشن، مدارس کے بینک اکاؤنٹس، اس پر اتفاق رائے ہوا اور وہ اسمبلی میں پہنچ گیا۔ اس کی اسمبلی میں ایک خواندگی بھی ہو گئی، لیکن بیچ میں کسی قوت نے اس کو روک دیا اور اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ہم نے کہا ہم مزید قانون سازی نہیں مانیں گے، یہی روک دو۔ مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چلو جس حد تک بھی ہو جائے، پاس ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں، اس طرح ادھورا کام ہم نہیں کریں گے۔ مدارس کی آزادی و حریت یہ ہمارا نصب العین ہے۔ مدارس نے کرۂ ارض پر الحاد کا راستہ روکا ہے، مدارس نے کرۂ ارض پر ارتداد کا راستہ روکا ہے، مدارس نے کرۂ ارض اور بر صغیر میں اسلامی تہذیب اور قومی اور علاقائی تہذیب کا تحفظ کیا ہے۔ تم مدارس کا خاتمہ کر کے مغرب کا اسلام، امریکہ کا اسلام، یورپ کا اسلام، اور ان کو بھی لوگ ملے ہوتے ہیں ہر زمانے میں، جدت پسندی کے نام پر نت نئی تشریحات کرتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا حلیہ بگاڑ دیں اور جو مغرب کو منظور اسلام ہے وہی اسلام ہم دنیا میں پیش کریں۔ لیکن مدارس ہیں جو اس راستے میں رکاوٹ ہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ مدارس آپ کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جس بل پر اتفاق ہوا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی اس اتفاق رائے میں شریک تھی، اور ابھی جب دوبارہ 26ویں ترمیم کا معاملہ اٹھا تو ہم نے کہا کہ اس بل کو بھی پاس کرنا ہے۔ صبر کرو یار، کیا چیخ رہے ہو تم؟ ہم نے کہا کہ اس بل کو بھی پاس کرنا ہے آپ نے۔ اس پر اتفاق رائے ہوا۔ میں نے کراچی میں بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ 5 گھنٹے مذاکرات کیے اور اس بل پر ان کو راضی کیا۔ میں نے لاہور میں آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں، بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں، میاں نواز شریف صاحب کے گھر میں 5 گھنٹے کی بحث کی ہے ان کے ساتھ، اور وہاں پر بھی ہم نے اس بل پر اتفاق کر لیا تھا۔ اور اب جب پاس ہو گیا تو پاس ہونے کے بعد آپ نے اسمبلی سے کچھ اور بل بھی پاس کروائے۔ زرداری صاحب، آپ نے ان سب پہ دستخط کر دیے، ان کا گزٹ ہو گیا۔ آج تک دینی مدارس کے حوالے سے بل پر کیوں دستخط نہیں ہو رہے؟ اور جس بل